जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी। उत्कलीय सारस्वत संभार को परिपृष्ट करिथिबा विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर ए जाति पई अवदान अविस्मरणीय। आजिकार स्वतंत्र उपस्थापना आम संस्कृति आम परंपरा रे विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर सारस्वत संभार सर्जन आपण माने जानिथिबे। प्रेम चिंतामणि, विदग्ध चिंतामणि, सुलक्षणा रसवती परी अम्लान काव्य कविता सृष्टि करी ए जातिर सारस्वत संभार को समृद्ध करिचंती विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि, अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरी, आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण, आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण, ईश्वर स्वतंत्र स्वयं भगवान तुहि, इच्छामय सर्वशक्ति बंत तत्वविहि। विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर सृष्टि संभार एवं तांकर साहित्य कृति समाज प्रति अवदान ए संपर्क में आलोकपात करने आम गहन में उपस्थित अछंती प्रोफेसर डॉक्टर बब्रू वाहन महापात्र महोदय, उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय निर्देशक। आम स्वागत करुचु सम्माननीय महापात्र सार को स्वागत करुचु बालिया माटीर अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर वंशज सुसाहित्यक कवि सम्माननीय शरद चंद्र जेना महोदय को। सर्जन प्रारंभिक पर्यायर आमे जानिबु डॉक्टर महापात्र ठारू तांकर सारस्वत सृष्टि संभार मध्य डॉक्टर महापात्र आपण को आमको स्वागत करुछु कार्यक्रम को। कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार ए जाति को सारस्वत संभार को किभली भाव में परिपृष्ट करिसंती, तांकर कृति गुड़िक कौन कौन रही एवं सारस्वत आकाश रे तांकर केउ कृति मूल्यबोध से संपर्क में आलोकपात करिवे। धन्यवाद। समग्र मध्ययुगीय ओडिया साहित्य क्षेत्र में जो केते जन विद्वान सारस्वत साधक ओडिया काव्य जगत को रुद्धिमंत करिसंती, सेमानंक भितरे विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार उच्च स्थानर अधिकारी। रीतिजुगीय जो काव्य धारा थिला उभय काल्पनिक एवं पौराणिक काव्य रचनारे तांकर सिद्धस्तता देखा मिले। बाल्याठारे जन्म ग्रहण करी एक सम्भ्रांत क्षत्रिय परिवार संतान भाव रे आरण्यक परिवेश को यात्रा करी सेठी शिकार उद्देश्य रे चढ़ई मानंकर बाघ मानंकर संपर्क रे से जहाँ अनुभूति संग्रह करथिले सेठारु ही तांकर कवित्वर उन्मेष घटिथिला। अति अल्प बयसरु से कविता रचना रे मनोनिवेश करथिले। तांकर बाघ गीत, चढ़ई गीत, बोले हूँ गो आदि गीत तांकर प्राथमिक पर्याय रचना भाव रे ग्रहण करा जाए। किंतु परवर्ती काल रे दुईटी प्रसिद्ध काल्पनिक काव्य एवं तीनिटी पौराणिक काव्य रचना करी से ओडिया रीति साहित्य को विशेष भाव में समृद्ध करिसंते। उपेन्द्र भंज परवर्ती ओडिया काव्य साहित्य रे विशेष करी जड़े गौड़ीय वैष्णव काव्यकार भाव में तांकर सिद्धि तांकर सफलता अनन्य असाधारण। तांकर प्रेम कला एवं रसवती ये दुईटी काल्पनिक काव्य उपेन्द्र भंजंकर आदर्श रे प्रेम श्रृंगार भाव को आधार करी ए काव्यर परिकल्पना करा जाइछि। नायक नायिकांकर मिलन विरह भितरे गोटे सामाजिक जीवनर छवि प्रेमर प्रवाह भितरे देवा पाई कवि प्रयास करिसंती। किंतु तांकर जो तीनोटी पौराणिक काव्य रही सुलक्षणा, प्रेम चिंतामणि
एवं विदग्ध चिंतामणि ये तीन काव्य भितरु विदग्ध चिंतामणि तांकर श्रेष्ठ कृति भाव में परिगणित हुए। आमे फेरिबु डॉक्टर महापात्रଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଫେରିବୁ ପୁନର୍ବାର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ମାଟିରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ସୁସାହିତ୍ୟକ ସମ୍ମାନନୀୟ ଜେନା ମହୋଦୟ ଯିଏ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତିକ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମାଟିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗଣ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ଜାଣିବେ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଜେନା ମହୋଦୟ ବିଦଗ୍ଧ କବିଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିବେ। नमस्कार। विदग्ध कवि समस्त अभिमन्यु सामंत साहर को कवि कहला बेले आमे अभिमन्यु को महापुरुष बोली कहू। महापुरुष विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत साहर कविंकर जन्म होता 1760 मसीहा माघ मास शुक्ल सप्तमी तिथि पिता इंद्रजित सामंत सिंहार एवं माता तुलसी देवी गर्भरू। छोटिया कथा नुहे जेतेबेले जड़े पिला मात्र 9 वर्ष बयस तार बाली खेल छाड़ी नहीं बाली खेल छाड़ी नथिला बेले धूली खेल छाड़ी नथिला बेले माने आश्चर्य से लिखुचंती तांको जीवनर प्रथम कविता एबे भी बालिया उआसरे कवि जन्म पीठरे विद्यमान होइछि से करमंगा गछ। सेठी कवि लिखुचंती तांको प्रथम कविता बाल्य साथी विमला को धरी एवं विमला को कहउचंती सेही समय बालिया उआसरे 28 खंड ढिंकी पड़ी थाए एवं धान कुटुणी माने समस्वर हूँ बोली उच्चारण करी धान कुटु थांती। सेतिकी बेले जड़े साथी कन्या विमला बाल्य साथी ताको अभिमन्यु धरिचंती एवं सही करमंगा गछ एबे भी विद्यमान। सही करमंगा गछ मूले अभिमन्यु लिखुचंती करमंगा गछ छाई गो मोर हूँ गो करमंगा गछ छाई गो करम जाहार सफल होइब कृष्ण कुल भीब सही गो मोर हूँ गो करमंगा गछ छाई गो ये खरे गरे ये भाव से लिखिं ह क्ष पर्यंत। ए छोटिया कथा नुहे जड़े 9 वर्षर बालक ठारू जदि जड़े से दिव्य जन्मा न होइथिबे से जड़े यदि दिव्य पुरुष न होइथिबे ए कथा किमिति संभव। मो मतरे अभिमन्यु सामंत साहर केबे लेखि लेखि कवि होई नांती भाषार सरस शोभन सेज उपरे शयन करी लिखनी चालना करिसंती। मात्र ये केवल सेतिकी कथा नुहे तांकर सृष्टि स्वयं सिद्ध जमती अभिमन्यु विदग्ध चिंतामणि रे लिखिसंती। प्रथम कथाटी टिके देखिबा मंगलाचरण रे समस्त कवि माने प्रथमे मंगलाचरण रे प्रथम गुरु वंदना करिसंती पौराणिक कवि माने किंतु अभिमन्यु सामंत साहर गुरु वंदना करि नाहंती बोली कहउछंती किंतु सेठी गुरु वंदना करिसंती केमती अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त करब तरी हे अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि। आम मात्र एतिकी की जीवा अप्राकृत प्रेम से अप्राकृत प्रेमर निदर्शक से किए जय राधा हरि। एटी कौन राधा हरि बा कृष्ण को वंदना करिसंती ना अन्यार्थ रे देखिया पड़िबो। एटी जय राधा हरि किए राधा रूपक हरि किए ना चैतन्य चंद्र अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि। राधा हरि हेले चैतन्य चंद्र तांको गौड़ीय वैष्णव परंपरार पुरोधा तांकु एटी अभिमन्यु गुरु स्वरूप वंदना करछंती अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरी है। फेरिबु सम्माननीय जेना महोदयଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ फेरिबु अप्राकृत प्रेम रे विरह विधुर होई लोटी पड़िथिबा राधा मोहनଙ୍କର पदार बिंदरे विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंगारଙ୍କର श्रेष्ठ कृति हेउची विदग्ध चिंतामणि। जो सबु साहित्य कृति तांकर जहा थिले मध्य विदग्ध चिंतामणि घरे घरे पुरपल्ली रे आज भी परिचित। तेणु डॉक्टर महापात्रଙ୍କ ଠାରୁ आमे जानिबाकु चाहिबु विदग्ध चिंतामणि तांकर सारस्वत सृष्टि जहा अछि ताहा अन्य साहित्य कृति ठारू केमिति नियारा आउ केतोटी छांद अछि कौन कौन सेइथिरे वर्णित होइछि संक्षिप्त रे आलोचना करिया पई। यथार्थ अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर विदग्ध चिंतामणि काव्यटी एक विशाल काव्य। यह 108 छांदरे परिपूर्ण करने कवि परिकल्पना करते
किंतु दुखर विषय जे संपूर्ण हवा पूर्वर कविंकर इहलीला संवरण हो गला। तेबे असंपूर्ण भाव रे काव्यटी रही 96 छंद विशिष्ट एवं तथापि ताहा ओडिशार अन्य समस्त काव्य मानक ठारू बड़ काव्य। ओडिया साहित्यर सबुठारू दीर्घ काव्य छांद दृष्टि रोची विदग्ध चिंतामणि एवं यार नामकरण जेपरी तात्पर्यपूर्ण ए ग्रंथटी कविंकर पांडित्य कवित्व भक्तिभावना प्रणय चित्रण रे जो महत्व ताहा समकालीन पाठक को केवल नुहे आजिर पाठक को मध्य विमुग्ध करिथाए आकृष्ट करिथाए उच्चाटित करिथाए। समकालीन ओडिया साहित्य रे प्रेम व श्रृंगार थिला साहित्य प्रधान आकर्षण। श्रृंगार रस को आधार करी साहित्य सृष्टि करा जाउथला, किंतु अभिमन्युंकर विदग्ध चिंतामणि रे जो प्रेमर चित्र रही ताहा त्यागर पट्टभूमि उपर पर्यवसित, जहाँ भारतीय संस्कृतिर अनन्य निदर्शन। भारतीय प्रेम त्याग उपर प्रतिष्ठित, पाइबा अपेक्षा देवारे ए प्रेमर महत्व अधिक। तेणु राधांकर कृष्णंक प्रति त्याग एवं कृष्णंकर राधांक प्रति जो त्याग एवं अनुगत्यर चित्र अत्यंत तात्विक भाव में प्रदर्शित होइछि, ताहा विदग्ध चिंतामणि काव्यटी को समकालीन साहित्य परंपरा रे श्रेष्ठ स्थान देइछि। गौड़ीय वैष्णव मानकर यह तेणु अत्यंत आदरणीय काव्य। वास्तविक यह संपूर्ण रूपे सठिक कथा। उक्त समय रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, कवि सूर्य बलदेव रथ, गोपाल कृष्ण भली अनेक सारस्वत स्रष्टागण निजर साहित्य सृष्टि करथिले मध्य प्रेम आउ भक्तिर मंदाकिनी रे उबुटुबु होउथिबा विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंगारंकर विदग्ध चिंतामणि ए जातिर प्राण संभार। पंक्तिटे तांकर रहिछि ऊर्णनाभिबत खळु इच्छा शक्ति बळे उद्भव होइतु धर्मस्तापु काले काले। ए संपर्क रे विदग्ध चिंतामणिर प्रथम पंक्ति जो मंगलाचरण आलोचना करुथिले सम्माननीय जेना महोदय पुनर्बार ताको उपस्थापन करिवा पई मु निवेदन करूछि। वास्तव रे महापात्र सार जा कहूतिले विदग्ध चिंतामणि एक असंपूर्ण काव्य, जेभली आम बड़ ठाकुर जगन्नाथ से एक असंपूर्ण ठाकुर, किंतु असंपूर्णता भितरे से पूर्ण ब्रह्म। से चेतना नहीं आमको देखा पड़ो। विदग्ध चिंतामणि एक असंपूर्ण काव्य हेले मध्य असंपूर्ण काव्य नुहे, एक पूर्णतार महासंभर ता भितर सन्निवेशित होइके रही बोली आम ग्रहण करिया पड़ो। तेबे सही अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि। अप्राकृत प्रेमटी कौन? आज ओडिशा रे कहीं अप्राकृत प्रेम शब्दटी को सठिक व्याख्या कला बली ए अधम जानी पारे ना। मु जहाँ अनुभव करुच्ची अप्राकृत प्रेम विभिन्न काव्य कविता आज इंग्राजी रे ट्रांसलेट हैला बेले यह मध्य आज हेई पारु नांती। कोन ज्ञानी मानी नाहंती अछंती, किंतु से कहउचंती अभिमन्यु कहउचंती एई भली एक काव्य ठकनो हे गुरु कृष्ण वैष्णव जेहु ठीके एथि मर्म जानी पारिबेटी सेहु जे। एठी कहउचंती ये काव्यर तात्विक अर्थ को एई माने बुझी पारिबे। एठी गुरु को से ठकी नथिबे, कृष्ण को ठकी नथिबे एवं वैष्णव को ठकी नथिबे। सेई लोक ही केवल वैष्णव चेतनार जदि से निश्चित भाव भीतर को प्रवेश करिथिबो ए काव्यर अर्थ को बुझिबो, नचेत या बुझा छोटिया कथा नुहे। तेणु ता पूर्व ट वर्ण लिखिंट टाण चणा चर्वण ना रद कला परी टेक ओज भाजी बवश्य श्रम करी हे। टाण चणा टे जदि गोटे पाकुआ पेटर लोकटा को दबा नारद नाही रद जार बा पाकुआ पेटर लोक, रद अर्थ दांत, तेज ताकू टाण चणाटीए पाकुआ पेटर लोकटा को दबा तार स्वादु कौन जानिबो?
କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଲାଳେଇ ଲାଳେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ଲାଳେଇ ଲାଳେଇ ତାର ସ୍ୱାଦୁ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ ରସିକ ଭାବୁକ ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଘୃଣାରେ ଘୋଷିଲେ ନରେ ପାଇବେ ନିର୍ବାଣ ଘୃତ ବତ ରସିକ ହୃଦକୁ ରବି ଜାଣେ। ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରିବୁ ପୁନର୍ବାର ଆମ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନନୀୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁ କବି ପଣ୍ଡିତଗଣ ନିଜର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ନାୟକ ନାୟିକା ଏବଂ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନାରେ ନାୟକ ନାୟିକା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଧାରାଟି କିଭଳି ଥିଲା? ଉଚିତ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲେ। ସେ ସମୟଟି ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମଧାରାର ସମୟ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନେ ଥିଲେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, କିନ୍ତୁ ରୀତି ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବବଶତଃ ଆମ କବିମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମମୂଳକ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଚାରି ଗୋଟି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମୂଳକ ଭକ୍ତି କାବ୍ୟ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ଅନ୍ୟତମ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଏବଂ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ। ଏ ଚାରି ଗୋଟି କାବ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ନୁହେଁ ସାହିତ୍ୟ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏହାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଏହା ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ସାଧକ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କାବ୍ୟ ରସ ପିପାସୁ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏକାଧାରରେ କବିତ୍ୱ କଳା ଚାତୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମର ମହତ୍ଵ ଏ ଉଭୟ ସମନ୍ୱିତ କରି ଏ ଚାରି ଗୋଟି କାବ୍ୟ ଭିତରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ପଦଲାଳିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ମହନୀୟତା ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ନାଟକୀୟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଗୀତିମୟତା ନାଟକୀୟତା ଏବଂ ଆଳଙ୍କାରିକତାର ସମନ୍ୱୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟରେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତର ସମାବେଶ ଘଟୁଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ। ସେଠି ନାଟକୀୟତା ଅଛି, ସେଠି ଗୀତିମୟତା ଅଛି, ସେଠି କବିତ୍ୱ ଅଛି, ସେଠି ପଦଲାଳିତ୍ୟ ଅଛି, ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାସ୍ତବିକ ମହାପାତ୍ର ସାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ନାୟକ ନାୟିକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପଦ ଶୁଣିଥିବେ, ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କହୁଛନ୍ତି ଦୂତୀକୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ମାନୀୟ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ପନ୍ଥୀଟି କ'ଣ ଏବଂ ତାରି ପନ୍ଥୀ ଭିତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବଟି କେଉଁଭଳି ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଏର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ତା ଦେହରେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଭିନ୍ନତା କଥା ପରିଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କହୁଛନ୍ତି ଦୂତୀକି ଯେଉଁ ଛାନ୍ଦଟି ସେ ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜ୍ଞ ଛାନ୍ଦ। ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କହୁଛନ୍ତି ଦୂତୀକି ଜୀବନ ନେବାକୁ ଲଗା ଇଛୁ ପାପ ପ୍ରୀତିକି ଦୂତୀ ଗୋ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହ ଯାଇ ଏତିକି ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରା ନାରୀ ମରା ରୀତିକି ଆଗ ନାରୀ ମରା ରୀତିକି ଦୂତୀ ଗୋ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚାର ଏ ବିଧିକି। ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିନା ବିହଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଗଳିନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନି, ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ବିଶ୍ୱ ଜଗତ କେବଳ କୃଷ୍ଣମୟ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାହା ମାନସରେ ସିନା ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦର୍ଶନ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୂତୀକି କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ହେବ ମୋ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକୁ ଟିକେ କହିବୁ। ସେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କି ଦୀକ୍ଷା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଏଇଭଳି କଥା ଅଛି?
से दीक्षार यही कथा अच्छी केवल नारी की मारिबे अबला को मारिबे अबला को मारिले कौन दोष हुए से कौन जानी नांती से भी जगत जीवन परा से सबू कथा तांकु दृष्टिगोचर होउछि से जानुचंती तब ये अधमा मरीजीव तांको लागी टिके जेते बेले तोर देखा हबो हां कहिबु टिके बंधु को टिके कहिबु राधाकृष्णଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବିଦଗ୍ଧ କବିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାବବିହଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ରଚନା ପୂର୍ବରୁ ବିଦଗ୍ଧ ନାଟକ ନାମକ ଏକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ରୂପଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଧର୍ମଧାରାକୁ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧବନ୍ତ କରିଛି। ଆମେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ଏବଂ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ରୂପଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟି କିପରି? ଠିକ୍ କଥା। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ କବି ଭାବରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଭିତରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ବହୁପାଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ବଙ୍ଗଳା, ମରାଠୀ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଭାଷାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପାରଦର୍ଶିତା, ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ବିଖ୍ୟାତ କାବ୍ୟକାରମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ, କାଳିଦାସ, ମାଘ, ଭାରବୀ, ଶ୍ରୀହର୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୱାନ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧୀ ମନୋଭାବ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ସେଇ ରୀତିରେ, ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ, ସେଇ ଛାଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧିବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସୀ ଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ରୂପଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ନାଟକ, ଉଭୟ କାବ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକରେ ବିଦଗ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଯିଏ ସେ ବିଦଗ୍ଧ ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ କଥା କହିଲେ ରୂପଗୋସ୍ୱାମୀ। ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଇ କାବ୍ୟକୁ, ସେଇ ନାଟକକୁ ପଢ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୟଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚଣ୍ଡୀଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଭିତରେ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ୟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ତାର ବହୁ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି। କାହାର ଏ ଚିନ୍ତାମଣି? ବିଦଗ୍ଧମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାମଣି, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଏ ଚିନ୍ତାର ମଣି ସଦୃଶ। କିଏ ଏ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି? ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ମଣି କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ କାବ୍ୟର ନାମକରଣରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରି ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ସେ ଏପରି ଏକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ କାବ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ତାର ନାମକରଣ କଲେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ହେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାନୁରାଗୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ସୁଜ୍ଞଜନମାନେ, ସୁଜନମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାର, ଭକ୍ତି ଭାବନାର ଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି, ମଣି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ, ଜୀବନ ଚରିତାର୍ଥ ହୁଏ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କବିଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରୀ ଭାବାପନ୍ନ ମାନସିକତା ରହିଛି। ଓ କରିବି ଆଲୋ ଦାସୀ ଡାକିଲେ କିଶୋରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନାରୀ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଗତ ହେଉଛି ନାରୀ। ବାସୁଦେବ ଏକ ପୁମାନ ସ୍ତ୍ରୀମୟ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯଦି ନାରୀ, ତେବେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଭକ୍ତ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିଜକୁ ନାରୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ କିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନାରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖି ରାଧାଙ୍କର ଦାସୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବି କୃଷ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣା ହୋଇଥିବା ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏ ଜାତିର ଚିର ନମସ୍ୟ। ଭିକ୍ଷୁକ ସହିତ ନୃପ ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ
काल भवे हेबु सर्वे सर्वे अंतर्हित किंतु तुमे अभिमन्यु रहिब जीवित जेते दिन भवे थिबो ओडिया साहित्य सृष्टिर शेष दुर्बांकुरटी सबुज थिबा पर्यंत सूर्य चंद्र आतजात हेउथिबा पर्यंत सृष्टिर शेष अनाहत नातटी उच्चारित हेउथिबा पर्यंत विदग्ध कविंकर विदग्ध चिंतामणि एवं विभिन्न काव्य सृष्टि निश्चित रूप से अमर कृति होई रहिबो तांकर संपर्क रे आलोकपात करिथिबा दुई जण बरण्य आलोचक सम्माननीय जेना एवं डॉक्टर महापात्र सार को अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करुछु एवं आम संस्कृति आम परंपरा रे विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर कथावार्ता एवं काव्यकृति को जेते आलोचना पर्यालोचना कले मध्य ताहा शेष नुहे आपण मानू आम संस्कृति आम परंपरा रे विदग्ध कविंकर ए नियारा प्रयास को समस्त को कृतज्ञता धन्यवाद अर्पण करी कार्यक्रम को ये विराम मागुछु। वंदे उत्कल जननी।